Hello guys, maing hapon guys. Maing hapon sa tanan dia guys. Bantay kas tindahan guys, bantay. Entras at bantay way customer guys siya ba. So guys. So tindahan guys. Siga lang sa tanan entras. Patay customer. Data guys, shout out ya sa kanan guys, mga parente o mga followers, non-followers, mga viewers, secret viewers. Shout out sa tanan. Shout out sa inyo tanan dia. Okay, so tubig guys, tubig. Oh. Tubig. Gamay tindahan guys, aron lang takapalit bugas. Tindahan nga gamay guys, aron panguhaan og tanim tamalit bugas. Ay duwa tay pamalit bugas guys, patay. Thank you for watching guys. Kinisin nyo Kuya Pabs. Bye bye. Mayong hapon.